नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा आपण पार्टनर आपण को लेकिन कौन भावुंट आपण प्रति कौन लव इमोशन अच्छी से तांकर मनरे आपण प्रति कौन भावना अच्छी मु पूरा डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे। और जदि आप आरंभ शेष पर्यटन देखुंत आप जानीपर आपण पार्टनर आपण नहीं कौन भावुंट जदि भी किसी आपण पार्टनर नहीं कि आपण किसी प्रोब्लेम फेस करुँच कि आपणकर जहाँ आशा अच्छे पूरण हो पारुनी तांको जहाँ आशा करुँच से आपण को पूरण करने को दौना ताहले आपण मते कांटेक्ट करें। मोर पर्सनल नंबर देइछि मु कंप्लीटली भाव में आपन को मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे मु तार समाधान बाट आपन देखेबी किछि रेमेडीज देबी जोटा कि कंप्लीटली भाव में आपन गोटे कंक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आपन पार्टनर नहीं कि गोटे सुंदर पोजिशन गोटे सुंदर प्लेस रे पहुँचे जोटा कि कंप्लीटली भाव में आपन गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करें। ठीक अच्छी चलतु आम देखा जहाँ ईश्वर कृपा अच्छी जहाँ कार्ड आसूची ताहा ही कहवा किछि मनगढ़ा कहानी नुहे आपण मैंने जानती टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आउ मु बहुत गुड़िए कथा कही थाए आपण दैनंदिन जीवन रे जहाँ जहाँ सब प्रोब्लेम फेस करूचंदी आपण पार्टनर नहीं कि से मदन तार किछि समस्यार समाधान बाट आपण मु देखे थाए। बाकी मु आपन को गोटे कथा कहबी कार्ड रे जहाँ आसूची ना बहुत सत्य कथा आसे बहुत आकुरेट जिन आसे आपण मैंने जानती आमर जो अच्छी जातक अपेक्षा टारो कार्ड रीडिंग रे बहुत आकुरेट जिन आसे आपण भाभी पारिबेनी एते सत्यता ए कार्ड रू मिली थाए। ठीक अच्छी चलतु आम देखा यही ईश्वर जहाँ कृपा अच्छी जगन्नाथंकर जहाँ आशीर्वाद अच्छी कार्ड जहाँ बाहरुची एंजल्स मानकर जहाँ ब्लेसिंग अच्छी मु पूरा कंप्लीटली भाव में आपण को विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदियो आप मो वीडियो को आप देखुंत वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी मन ऋणा करेंगे ना। मोर लक्ष्य मोर उद्देश्य है आपण मान सहित गोटे कनेक्ट होगापाई गोटे सपरिवार होकर रही जहाँ आपणकर समस्या अच्छे आप पार्टनर नहीं हो कि आर्थिक समस्या हो कि स्वास्थ्यगत समस्या हो कि अन्य समस्या जहाँ अच्छी मु आपण को रेमेडीज देवी किसी सजेस्ट करी भल कथा आउ ठीक अच्छे मत यदि आप कांटेक्ट करती कि मेसेज करें मोर नंबर दे स्क्रीन चलती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी इट्स ओके आम आरंभ करवा। देखंतु जदियो आपणकर कि आपण पार्टनरंकर आउ मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि एवं कन्या राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि देखा कौन कनेक्ट हो पारुची कौन न हो पारुची जदियो भी किसी सेमती समस्या अच्छे मत कांटेक्ट करें। आपण पार्टनर को लेकिन जो आशा करते बाकी तांको मन रे आपण प्रति जहाँ चली केते दूर से केते दूर आपण प्रति खुशी अछंती तांको ठारू आपण जहाँ आशा करूछन ता ठीक ठाक हो पारुनी आपण बहुत मन दुखे रे अछंती। जितेबले आपण चाहूचंती आपण पार्टनर को लेकिन गोटे सुंदर जीवन अतिबाहित करने जीवनर शेष निश्वास पर्यंत चलवाई एक्जाक्टली सही समय ना आपण पार्टनर ठारू बहुत दूरे रहउचंती आउ डिस्टर्बेंस लाइफ हो जाइए जोटा कि आपण संपूर्ण भाव में भांगी पड़ती आपण जेतिकी आपण पार्टनर ठारू आशा करती जे हाँ जे मो पार्टनर मते केयर करिवो बहुत भल पाइबो बहुत स्नेह श्रद्धा रे बांधी रखिबो ता आपण सेटा आशा आशारे रहीगला बाकी आपण को पार्टनर आपण ठारू जो आशा करुतिल हाँ मो पार्टनर मो पाखरे रहिबो मु ता पाखरे रहिबी आउ जोटे कि ना सी रही पारले ना आपण रही पारले संपूर्ण भाव में आपण को पार्टनर ठारू दूरे रहिले से भी आपण ठारू दूरे रहिले किछि दिन दूरे रहला परे आपण को दैनंदिन जीवन संपूर्ण भाव नारखा रहीगला। जितेबले से आपण भितर गोटे
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट है गोटे मन मनातर मतामत तर चलला झगड़ा आंटी है सी गोटे जगार आपण गोटे जगार आउ जितेबाला सी आपण दूरे गले आपण दूरे आसिले ना पूरा राग अभिमान जर्जरित होइकी जितेबाला सी गोटे जगार जाकि रहिले एकुटिया संपूर्ण भाव में आपण संपर्क काटिदेले संपर्क संपूर्ण बंद करदेले ना कौन कंटाक्ट रखापी आग्रह है ना से कौन चाहिए कि मो पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन जापन अतिबाहित करी सेमती किसी मन आसलानी किसी भी आसलानी रागरे जर्जरित हो गोटे अभिमान करी गोटे गोटे प्रतारणा करी गोटे छलना करी केमिति बाहाना करी से संपूर्ण भाव में आपण दूरे गले जितेबाला जाकि गोटे जगार रहिले कौन रिलेटिव जगार हो कि एकुटिया हो कि अन्य कौटी ना कौटी से रहिले आपण संपर्क संपर्क संपूर्ण भाव में काटिदेले कौन सी कंटाक्ट करने देले नहीं फोन स्विच माने फोन ब्लॉक करदेले आउ एमती भी आप फोन पे भी ब्लॉक करदेले सबुतिर आपण ब्लॉक करके एबे से कौटी अच्छा आप सहित कंटाक्ट करा चाहिए भी करना से आप बहुत कष्ट पाँच आपणकर जो मनोभाव थिला जो सुंदरता तांका प्रति थिला जो आदरता थिला जो स्नेह ममता थिला धीरे धीरे से सब जिनस आपण हृदय भितर मरी मरी गलानी आपण निजको दिक मन करी आपण निजको बहुत फ्रस्ट्रेशन रे अछंती बोली रियलाइज करिकी आपण लागुच कि मते मो पार्टनर एति अत्यंत असुविधार पकाउची ताले मु सुइसाइड करदेवी कि मो जीवन हरईदेवी कि संपूर्ण भाव में मुझे दुनिया रू हटिजी आउ मु शांति टिके रही मत कहीं से जंत्रणा दूची एते जंत्रणा भितर कहीं मु समय अतिबाहित करी जिते बेले गोटे पार्टनर आपन को बहुत तीव्र जंत्रणा भितर रखी था बहुत मानसिक जंत्रणा दे था फिजिकली टर्चर करी था जोटा कि अब सब बेले ना गोटे एमिति भागरे व्यवहार करती से व्यवहार संपूर्ण भाव में आपन डिसाटिस्फाई होकर केमिति दूरे जाई गोटे गोटे शांति रे बंचाइबा आप प्लान करूचंती बट आपण से भाया लोक नुहति जोटा कि जाके आप शांति रे रहिबे बोली आपण आवश्यकता अच्छी हाँ आप पार्टनर आपण पाखे रहिबा निहाती जरूरी आपण निजको बुझाउचंती आपण ट्राई करूचंती कौन ना कौन बाटे ये समस्यार समाधान हो जाऊ मो पार्टनर मो पाखु फेरी आसू एमती किसी प्रोब्लेम न हो से ना आप बहुत चेष्टा करुँच देखु आपण ना भगवान जे जो ईश्वर अच्छा जो आपण ना बहुत भगवान प्रेमी लोक आपण ईश्वर को बहुत भल पाती हनुमान को बहुत भल पाती जिते बड़े चाहती कि आओ कौन करिया को माने भगवान केमिति आपण को आपण तुंडरे माने बसी कि आपण तुंडरे सतुंड हेई आउ केमती गोटे आपण पार्टनर को फेरे आणतु से आपण ना बहुत चिंतामग्न अच्छा भगवान को बहुत डाकती बहुत स्मरण करती आपण मैंने जानती आमर जी हनुमान आम रहिले आजिका धरापृष्ठ दुनिया रे ए आधुनिक जुगे सब जीवंता ठाकुर हेले सही प्रभु हनुमान जी आपन को शक्ति दियंती जी आपन प्रोटेक्शन रे रखती आपण मैंने जानती जिते बड़े आपन को बहुत कष्ट लगे आपन बहुत माने ईश्वर को जनाती आमिति आपणकर समस्या केमिति दूर हो केमिति आपण पार्टनर को पातु से आप चिंतामग्न हो सब भगवान प्रति आउ निष्ठापर भावना जहाँ को आम कहवा से ना आपण बहुत आगभरा हो जाती देखंतु धीरे धीरे आपणकर जो समस्या भितर अच्छी से समस्या तो दूरीभूत हम ता सत ता भगवानकर आशीर्वाद आपण पाखे अच्छी किंतु जो समस्या भितर आपण ना घेर अच्छा ता से बाटर केमिति मुक्त हो गोटे सुंदर जीवन जापन अतिबाहित करेंगे मुझा मोर पर्सनाल रीडिंग मध्यम कहबी आईटा तो यही वीडियो मुझे कहीपरि यहाँ हूँ गोटे जनरल रीडिंग वीडियो जोटा कि आपण से आशा करुँच आउ हाँ आपण सहित कनेक्ट हेले भी तार अन्य किसी बाट अच्छी जोटा कि आप पार्टनर को आप पाइपर ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं आप सब चाहती कि गोटे मेंटाली शांति केमिति मिलू केमिति भगवान ना आउ कि भगवान को पाई जाती केमिति मो जीवन उत्सर्ग कर दियंती मु संपूर्ण भाव में यही स्वर्ग प्राप्ति हो जाती मो पार्टनर मत जो जंत्रणा दौची
ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ମୋ ବାଟ ମୁଁ ମୋର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇଟା ବାଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି, ତାକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯେହେତୁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନା ସେମିତି ରାଗ ଅଛି, ନା ଅଭିମାନ ଅଛି, ନା ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଭଲରେ ଥିବେ, ସେ କ'ଣ ସୁଖରେ ଥିବେ, ସେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଉ, ଏଇ ପାର୍ଟନର ବିଶେଷ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଟିକେ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ମନ ଋଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମୋର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ଯେ ସାର୍ କି ଭାଇ କି ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଠରୁ ବେଟର୍ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ବି ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇଆ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆମେ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି, ମୋତେ ପାଗଳାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବାକି ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଇକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଭୁଲିଗଲେ? ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନା, ଯେଉଁ ହନୁମାନ ନା, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆକୁ ବି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ତ ମିଳେ, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ନା ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ପଳେଇକି ଏଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭୁଲ କଥା। ସେ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ବାଟ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ବୁଝେଇକି ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କି ରାଜା କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମନର ପ୍ରାଣ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଆଶାଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ କଟିଯାଉ କି ଗୋଡ଼ କଟିଯାଉ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉ କି ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଉତରି ଯାଉ କି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ କି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଆପଣ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଛାତି ଭିତରେ
ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ନା କେହି ସହିପାରନ୍ତିନି। ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମାନବ ନାହିଁ ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପେନ୍ଟା ସମ୍ଭାଳିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପେନ୍ଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିବେ, କିଛି ମନରେ ଊଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ନା ସିଏ ବି ବାଟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ଯେ ମୋ ପାର୍ଟନର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦୂରେଇ ଗଲେ ନା, ସିଏ ବି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖଉଛି। ସିଏ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ଭଲ ପାଇବା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଚୁଲିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ନା, ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିପାରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ସେ ଫେରିବେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭାବନା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ସ୍ନେହ ମମତା, ସେଥିରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କାହିଁକି ହେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁନି। ଗୋଟେ କେମିତି ଫିଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ବି ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟନର୍ ହିସାବରେ, ସେତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି କଥା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି ଭାବିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନା ବହୁତ ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବାନି ନା, ଆପଣ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ବହୁତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ। ବଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବା, ହଁ ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲାଗିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ମୁଁ ପାଇବି। ମୋର କେବେ ନା କେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଭଗବାନ ଖୋଲିବେ। ଈଶ୍ୱର କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତିନି, ମୋର କାହିଁକି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବାଟ ଖୋଲିଯାଉ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ, ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟା ଆପଣ ଆଉ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ'ଣ ଲଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେସନ୍ର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କି ମନରେ କେବେ ଊଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।